বস্তু চিঙি আছেন ইয়া মাই বস্তু চিম মাইবা মাই বস্তু চিম না Hello and welcome. Good morning. Ada sa ni right kau apa gaduh ini ingat dalde. Semua orang ada. College to na. Ini zaman ode bini scooter ko rai mong anga de. Kam nang gabarang na uhat kaya no. Kam man maksud kujai mong gemuk biap cian. Ramai orang man kujai ya. Tahu gemuk kam maksud kosa. Ungkat na ngasi ungkat kaya no. Biap rang ciba, geban biap rang ciba ramai orang. Ni kita kaya we no na ibora. Celkalade University ba. Antinguni 9 km mo. Agustin mang chichim de bisong de. ट्रैफिक में क्यों फंस जाता है हम लोग sok ba tayo hai am de bye bye daw awa salir iska no onsere sojo kal genok scooter ro yang ode jol showroom ni angen frank ya mahauna ya ko tisa god prang tikat na mairang tikat na reche nok salba deng ya hanak le Scooter ko sengir wenga light wa chani rangko chicken roll mong coffee ko alam lar ngemeng thake rong cheng nok mandi 12:30 suman gening ro na oh anda sarang dong ya customer loans to sengir wang jok kal wa chim bada ona mat kujenga mansak kujenga main branch to pagabarang ne masok rado baganok Jaginok, why ha? Mobil rasa suktin ang ade dalde. Kamat mat. Cengnya. Bostu singi atsum ya, main bostu sum. Wheel bearing singi atsum jungle niko. Ino dongan ya kania. Oh, kiti no to sosok ade. Dawaru jol university ang nanggen ko pick up kana. Ningan ning kaling ha. Kamde bang जो कोना रोटी ये रोटी नंबर कब आया जो मंगारा पूरी अंगारा पनीर रोल ओइले वो चाना दिन नंजत से माफालो चा कदा तकिंग हा यान लास्ट वाइनो खनल पेट नको tom चागेनो नको आता थारी चा is the best kebangan exhausted 3-4 baji समय से कोना काम खत्म ang apa kam kata mo kuts atau ikutin gari tarina